Video natin. Paakyat ang taas na nga. Ay, shucks. Oo. Walang bayad. Ayopi. Oo, kasi kasama na to sa binayaran natin. Hi, Doreen. Hello. Welcome to my place. Oh my God. Welcome to Place of Temptation. Temptation Mountain. Good morning. Kabuki. Oh, so that. Sycamore. Taste. Thank you. Yeah, from Jericho. Ah, That's a sycamore kabuki. Sycamore. Thank you. Welcome, sister. Masarap siya ga. Nuts? Nuts? Okay. Hello. Nakakahingal. Parang wala sa sulat natin. Ay, doon pa sa taas pala. Pagod tayo, pero isipin natin si Kristo na Oo, si nga eh. Kinaya niya eh. naka. Kayo pa ba? Dudara ba? Kadso kaya. Oh, thank you. Merry Christmas. Merry Christmas, madam! Yung hingal eh. May habol na eh. Law-law dila tayo maya. You stay here? No, I am from Jericho. Ah, Okay. This is Kiev. sorry? This is Kiev. Kiev. Ah, Kif. You Kif. can see this here. The what? We have Cave. A cave. Ah, wow. we have way. Ah, this is wow. But the close now. No, no. Thank you. You're very bad to stay here. Saan na tayo? Wow. Really amazing. Madi, ada ti kalingan niya. Go. Dini, Malapit na kami. Malapit na. Ito na yan, di ba? Ayun si Jen, no? Ayun, no? Ayun, nasa taas na. Ito na yun. Sino kasama niya doon? Mount of Temptation. Malapit na. Let's go! Ah, magpa-picture ka? Picture lang. Ah. Wait. Okay, picture lang kita. Naka-live ako. Ah, naka-live. Naka-video. Slika? Ito da? Dito to. Oo. 1, 2, 3. Ganda. Check mo nga kung magustuhan mo. Ikaw gusto mo picture kita dyan? Ako, nakabidyo ka na naman. Oo. Picturean mo ko. Cellphone ka? Oo. Hindi, habang ano. Sige pa. Go ahead. No. Okay, thank you. Got it. 1, 2, 3. Nakakuha yung background Yan kasi. o. Ayan. 1, 2, 3. Isa pa. 1, 2, 3. Rega! Yan ang taas. 1, 2, 3. Ito ba? One, two, three. Ulit, ulit. Nahilo ako. 1, 2, 3. Yan. 1, 2,
3. Rega, again. 1, 2, 3. Ano pindot eh? Ayan. Yan. 1, 2, 3. Ayan. Isa pa. Okay. Dito ka, Besh. Para kita yung ano. Yung. Ito. Kita ba dyan? Oo, kita. Kita dito. 1, 2. Okay. Dito. Ako din ba siya dito sa side? Nakaganto.